बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे आवाज़ कुछ कम आ रही है, असल में वो कनेक्ट नहीं हो रहे। आईपॉड तो मैंने मोबाइल कान से ही लगा लिया है। अच्छा किया, मैं अच्छा आपको किया। सुन रहा हूँ। आपका मौक़िफ़ ज्यादा जरूरी, आईपॉड जरूरी नहीं है। जी सर। सर ये बताइएगा, जो अली जैदी कागज लेकर आए हैं, बादियो नजर में ये ठीक लगता है? बादियो नजर में हो सकता है मुकम्मल तौर पे खराब हो, लेकिन बादियो नजर में ये ठीक लगता है। अब आगे चलें। ये पहले सफे पे कह रहे हैं कि जो जेआईटी है इसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं इस जेआईटी के। एक पब्लिक किया जा रहा है जो आपने अपनी वेबसाइट पर डाला, दूसरे के बारे में ये जेआईटी खुद फरमा रही है कि ये पब्लिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें सियासतदानों के कनेक्शंस की बात है, इसको कॉन्फिडेंशियल रखें और इसकी मजीद तहकीकात करें। क्या आप लोग जानते हैं कि इस तरह की कोई दूसरा हिस्सा जेआईटी का मौजूद था? पहले तो ये जवाब देते। जी, दूसरे का तो इल्म में नहीं है। और मैं एक बात और भी करूं कि ये कई दफ़ा डिस्कस कोई 3, 4, 5 साल पहले भी हुआ है, वही सारी चीज़ें दोबारा हैं। अली जैदी साहब जिस जेआईटी की बात करते हैं, जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि कुछ साइंस हैं मुकम्मल, उसमें सिग्नेचर नहीं है और उसको अब जेर बहस लाया जा रहा है। जो इसलिए लाया जा रहा है की रिपोर्ट नासिर भाई, एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड। देखिए, आपकी जो जेआईटी की रिपोर्ट है उसमें 6 दस्तखत मैंने मान लिए, पर उन्हीं में से 4 दस्तखत इस जेआईटी पे अगर हुए और वो दस्तखत ठीक हैं, तो फिर वैल्यू इस जेआईटी की भी है। ये मत कहिए वैल्यू इसकी नहीं है कि क्योंकि उस पे 6 हैं, इस पे 4 हैं। मुझे ये बताइए, आप वजीर हैं सर, एक सवाल का पहला जवाब दे दें सर पहले एक सवाल का जवाब दे दें। जी बोलें। तकरीबन 5 घंटे हो गए, 4 घंटे अली जैदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए। 4 बजे के 2:45 पे शुरू की थी, 4 बजे के करीब खत्म की। 4.25 घंटे में आपको ये नहीं पता कि ये जेआईटी जो दूसरी उसने दी है टीवी पर, ये ठीक है या गलत है? आज अभी तक आप ये नहीं जानते? सर, हम तो कह रहे हैं वो गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। एक होता है झूठ, एक होता है सफेद झूठ, और आप सब लोग उसको अहमियत दे रहे हैं उसके इस झूठ को। जो खुदा की कसम खा के फ्लोर पे कह रहा था कि ये झूठ, ये सच्ची है, जिस पे सिग्नेचर आपके सामने है सर, कि आपने खुद देख लिया कि उसमें कितने साइन हैं। और दूसरी, आप ये कह रहे हैं अगर ये जेआईटी जाली है बॉस, तो फिर ये दस्तखत भी जाली होंगे। एक मिनट काशिफ साहब, उसके हर एक पेज पे भी साइन है। ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ आखिर में साइंड है और बाकी किसी पेज पे इसमें भी हर पेज पे सर, इस पे हर पेज पे साइन है, इसके भी हर पेज पे साइन है। डोंट वरी अबाउट दैट। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ये कहां से लाया है सर? इसका तो पता ही नहीं है ना। एक जिसमें मुकम्मल तौर पर अफसरान को रखा गया, फिर ये वही जेआईटी है जो हमारी वाली जेआईटी है, जिसको अली जैदी साहब जब कोर्ट में गए थे, जिसके बाद जज साहिबान ने ये रिपोर्ट्स मंगवाई, तो उस वक्त उनको यही पेश की गई थी जो उन्होंने सीन करके देखकर दोबारा उन महकमों के हवाले कर दी। तो ऑथेंटिकेशन कौन सी जेआईटी की है सर? ये सवाल सबके साइन है या एक कोई भी निकाल के ले आए, इसकी क्या ऑथेंटिकेशन? अच्छा नासिर साहब, शादी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन ले जरा सर, बॉस मेरी बात सुनिए। या तो आप कहें कि ये जो मोहम्मद आरिफ डिप्टी डायरेक्टर आईएसआई, उमैर जुनेजो डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, मोहम्मद अजहर पाकिस्तान रेंजर्स मेजर मोहम्मद अजहर, और हमाद साहब जो मेजर हैं MIK, ये सारे दस्तखत जाली हैं? ये इस तरह का कोई पार्ट 2 नहीं था इन्होंने ये, या तो ये बात कहना आप एक चीज काशिफ साहब एक मिनट सिर्फ, ये जो एक जिस पे सबके साइन है, हम तो उसको असली समझते हैं, दूसरी का हमें पता ही नहीं है। अब ये आप अली जैदी साहब से पूछ सकते हैं, इन अफसरान से पूछ सकते हैं, हमें तो यही एक है जिस पे सबके साइन है, जो कानूनी तौर अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने निसार मुराई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक जेआईटी अपनी वेबसाइट पे डाली है, उस पे 4 दस्तखत है, 6 दस्तखत नहीं है, तो आप सिंध हुकूमत ने जाली काम किया बॉस? देखें मैं आपको अर्ज करूं, उसमें अगर आप उसको गौर से देखें तो उसमें भी सिर्फ ये नहीं है कि सिंध के जो पुलिस है या जो स्पेशल ब्रांच है जो सिंध गवर्नमेंट के उसमें आती है उसके साइन है, उसमें दीगर इदारों के भी साइन है। इसमें भी दीगर इदारों के साइन है? 2 इदारों के साइन नहीं है उसमें भी 2 इदारों के साइन नहीं है। बात उनसे जरूर पूछी सर, यही तो रोला है कि दोनों जेआईटीज में 2 इदारों के साइन नहीं है, 4 के साइन मौजूद हैं। आपसे ये पूछने कैसे हो सकता है कि निसार मुराई की असली है क्योंकि आप दे रहे हैं और अली जैदी वाली जाली है क्योंकि वो अली जैदी दे रहे हैं?
دیکھیں اس میں سن لیں نا اس کی تھوڑا سا کاشف صاحب تھوڑا ہمیں بھی موقع دے دیں آپ سن لیں میری بات بھی کہ اس میں جو انچارج کیا گیا تھا اس دونوں جی آئی ٹی کے جو انچارج تھے ان کے سائن بھی دونوں میں ہیں اور اگر انچارج کا سائن اور 4 لوگوں کا نہ ہو تو بہت سلو دیگر اداروں کے بھی ہیں نا سر اس میں آپ دیکھ لیں آئی ایس آئی ہمارا بہت ہی معتبر اور اعتماد والا ادارہ ہے اس کے سائن ہیں اس میں مورائی والی اس میں ایک اور ادارے کے بھی ہیں سر میری بات سنیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں اس کی بات آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جس پہ ساتوں کے ہیں وہ جھوٹی ہے اور جو علی زیدی دکھا رہا ہے وہ سچی ہے آپ کو تو اس کو اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے آپ اٹھا کے پھینک دیں آپ کیوں دے رہے ہیں اس طرح کی بات کو اہمیت ادارے آپ نے کہا قابل احترام ہے کیا آئی ایس آئی آپ کے لیے قابل احترام ہے کون آئی ایس آئی جی بالکل ہے ایم آئی ہے قابل احترام ہے جی بالکل ہے پاکستان رینجرز سندھ آپ کے لیے قابل اعتماد ہے جی بالکل ہے اور انٹیلیجنس بیورو آئی بی آپ کے لیے قابل اعتماد ہے جی بالکل ہے ان چاروں کے دستخط مبینہ طور پر چاروں کے دستخط علی زیدی والی جے آئی ٹی پر موجود ہیں باس یا تو اب 2 چیزوں میں سے ایک کا فیصلہ ہوگا یا تو یہ دستخط جعلی ہے یہ وہ جھوٹے کاغذ ہیں ان کی اتھینٹیکیشن کیا ہے کیا ان اداروں نے اس کو آن کیا ہے علی زیدی نے ایم آئی آئی ایس لوگوں کے جعلی دستخط لگا کے ایک منٹ سن لیں آپ ایک یہ سارے پروگرام ایک مفروضے پہ کر رہے ہیں علی زیدی کے ایک مفروضے پہ کر رہے ہیں ہاں آپ کو اگر یہی جے آئی ٹی ان اداروں کی طرف سے آئے تو آپ بالکل اس پر پروگرام کریں ہم آپ کے لیے حاضر ہیں ناصر نے ہمیں بتایا نا کہ بھائی ہم نے ایم آئی سے آئی ایس آئی سے بات کر لی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے وہ ان کا موقف ایسے کاغذ آئی ایس آئی کے سپوکس پرسن آگے بات نہیں کرے گا آئی ایس پی ڈی سی آئی ایس پی آپ کو فون لگایا نام ہے کاشف بھائی آپ کے لیے بہت عزت احترام ہے بھائی ناصر شاہ صاحب آپ کہیں نا کہ بدامی صاحب ابھی ہماری محمد عارف صاحب آئی ایس آئی سے بات ہو گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے یار علی زیدی نے غلط کہا ہے ابھی ہماری بات ہو گئی ہے حمیر جو نے جو آئی بی سے محمد اظہر پاکستان رینجرز سے اور حماد ایم آئی سے وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے آئی ایس آئی غلط بات کی ہے علی زیدی نے ختم ہو جائے گی بات وہ خود تو آگے اپنا موقف نہیں دیں گے نا ٹی وی پہ تو سیدھی بات ہے نا سر اس میں کیا سوال مکمل طور پر رپورٹ ہے سن لیں جو مکمل رپورٹ ہے اس میں تو یہی ہے نا سب اداروں کے افسران کی اس میں ہے سائن ہمارے پاس تو یہ آئی ہے ہم تو اس کی بات کریں گے نا دوسری کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو اس کی ہم کیسے بات کریں اور یہی رپورٹ جو ہے یہ جمع ہے اداروں کے پاس جو کورٹ میں بھی پیش کی گئی اب دوسری رپورٹ جو علی زیدی صاحب لائے ہیں سوال ہی نہیں ہے اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے تو ہم اس پر کیسے بات کر سکتے ہیں شاہ جی رک جائے گا یہ